नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची आज ब्लॉग को। बर्तमान राति हो गला 1:19 तो आज आम बाहर जीवाई पिकनिक सब बस भी रेडी हो जाइए आम सहित पिकनिक तो देन आम पहुँची जाइए आम खोर्धा गोड़ीपड़ा जगार आम ये सब चाह पीवाई रही जाइए बस ये अच्छी मामा ये चाह पी अजा केमती लगुच पिकनिक आई केमती लगुच समस्ते बर्तमान बहुत खुशी अच्छा ड्राइवर रेस्ट नौ मामू गाड़ी चलने चाह पी सारिक पूरा ताजा है कि पुणी थे बस बसलु चलू आम पिकनिक स्पॉट को अंधार समस्ते चिकिटी मंदिर को जीवु तो समस्ते पोखरी जो अच्छी एपटे सब गाधुआ सर देखा पूरा सकाल सकाल आगे कौटी गाधे बहुत कुकुड़ी आई ये आम हिरोइन फोटो उठाई पोज दौरान सतना कौन करुच ना आगो आगो स्त्री लोग जाओ आगो स्त्री लोग हो तो पानी जाओ एटी फाइनल जाते आमे आसी पहुंच जाइए चिकिटर बालकुमारी मंदिर पाखे देखी पारे आमे बालकुमार पहुँचलु सब आमर फैमिली सब आसुचंती आमे से पाहाच चढ़ी ऊपर को मां के पाखु को जीव आमे एंट्री करिवो मंदिर ऊपर को आसला मो हाथ सी कुछ हाथ छाड़ी एका चलिक जी गली बड़ी
सीढ़ी नहीं, सीढ़ी नहीं। अच्छी 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 आसो धाते खेती बसली आमे वर्तमान से पूरा तलू बहुत तलू ऊपर को पड़े आसलानी देखिए केते बड़ शिवंगर लिंग अच्छी आम ए बालकुमारी माँ पाखे पहुँचलु भुवनेश्वर 200 किलोमीटर आम भाई ब्रह्मपुर NH होकरी टिकेट होगी आसिक पहुँचलु मुझे 107 पहाच चढ़ी आसी 107 पहाच चढ़ी आसला ये गोटे बढ़िया जगह बढ़िया बसापी विश्राम कराटा बहुत बढ़िया लगुच गोटे बस टे रेस्ट नौ पुणी जी माँ माँ दर्शन सरिकी पुणी टिके समय रेस्ट नहीं कि पुणी चलू ऊपर को माँ दर्शन पाई सीढ़ी चढ़ी केमी लगुच अनुभूति मौसी तुम बढ़िया लगुच आम बहुत खुशी अनुभव हो बवाल फुल बवाल एपटे पाँच देला खुशी माँ मम्मी पाखे काखा शोई पड़ती आम भी ठाकुर दर्शन करा जीवु आम ठाकुर दर्शन करके आसला आपको कह केमी लगुच देखी पारे ऊपर के बढ़िया व्यू फोन तो केबे मिल पार एपटे आक्वागार्ड लगी एपटे दीप एपटे तो दीप जलाया ये सब अच्छी ये सब माँ पाखे मानसिक डोरी लगे केते बड़ शिवलिंग ये से तल देखा आपण मानक से ऊपर देखा आपण मानक ये तल को आसिक देख आम मंदिर तल को आसिकी पुणी घाटी तल खसिकी आम जीवु ताराताड़ी नेक्स्ट स्पॉट अच्छी पिकनिक स्पॉट आम भी सिद्ध भैरव पहुंचीचु देखो केमी जगह है बढ़िया जगह है फाइनली आम पहुंच जाइए बहुत दुकान अच्छी को नागो तमुड़ी
ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେତେ ଫୁଲ ବଗିଚା ହେଇଛି, ସେଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 108 ଜଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛି ବସି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ? ଚକଲେଟ। କୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସେଇଟା? आइसक्रीम आए आए आइसक्रीम 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 तुम आइसक्रीम कहीं आम गाड़ी नथिला आम गाड़ी से पहुंच जाए तारातारिणी मंदिर आप देखिए। ନାଇଁ ଆମେ 3ଟା ନଡ଼ିଆ ଅଛି ଯାଚନା ଦେଇଦେବ। କଦଳୀ ବଦଳି ଦିଅନି। ଶୁଣ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଅଡ଼ଣ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ଆଣିବେନି ଖାଲି ନଡ଼ିଆ। ତମେ ଦୀପ ଜାଳିବ ନା ଦୀପଟା ନେଇଯାଅ ନେଇଯିବ ଛୁଆ। ଆମ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ କିଣା ସରିଗଲାଣି। बहुत सुंदर जगह। टिकट काउंटर पाखे आसिक पहुंची टिकेट हवा। अरे आम बस रे जीवु ए बस फुल हो जाए आम अलग बस रे जीवु। मौसी केमती लगे गले जाना पड़े केମିତି ଲାଗେ। रुनु खुशी तो କହିଦେ ଖୁସି ଆମେ ଖୁସି ଧରୁଛୁ। बाबा बस पड़े सब स्टार्ट है पहुंची जाइचु तारातारिणी मंदिर पाखे। मंकी कोठी कोठी चढ़ी ना चलू मंदिर मंदिर को
घुचे कि नहीं मक्खन नहीं ये वो कानी रे देखो एक पाटा ଅଛନ୍ତି ନା हाँ नड़िया खाइबो अजा ए माकड़ को दौरान नड़िया ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ଆରାମରେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଆମେ କେତେ ଆରାମରେ ନଡ଼ିଆ ବସିକି ଖାଉଛୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିର ମାମା ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ କହି ହବନି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏଠିକି ବି ଆପଣମାନେ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ କିଛି କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ସେଠି ଖାଇବା ତାଙ୍କର ସଭାପତି ସେ ମାସ୍କ ଲଗେଇଦେଲ ହଁ ଦେଖିଲି ଏଟା କଣ ପଇସା ଦହି ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଆମେ ବି पापू काई ପାପୁ ଥିବ ତ ବାବା ପାଖରେ ପୁଆ ବାପା ସିଆଡେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଖୁସି ଚିକେନ କେତେ ଖାଇବୁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ଆଣିଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଭଗବତୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ କୁହୁଡ଼ି ବଢ଼ିଲାଣି ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣୁ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ जो भक्त भाई माने भौरी माने मां माने आछंती सीधा मंदिर भीतर को जातो बेला भीतर पानी सुविधा अछि आपण घोड़ा देबे मां का भोग दीप टंका धरी समस्त जिनिस मंदिर बेहाली अछि आपण मां को दुकान किनिबे मां का पाखा लगाइबे मंदिर तरफ जणाई दिया जाउछि
ବସ ଆମର ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି ଆମେ ଏଠି ଭୋଗ ନେବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏଠି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁଛୁ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗିଂ ଉପରେ ବ୍ଲଗିଂ ଆମର ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ଭାଇ ତମକୁ କ'ଣ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ପୁରା ହାଲିଆ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ଆଜି ପ୍ରବଳ ହାଲିଆ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନିଦରେ ଘୁମଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ହାଲିଆ ଯେ ଆଉ କଥା ବି କହି ହେଉନି ବହୁତ ବୁଲିଲୁଣି ଆଜି ଆମେ ପଥର ଭାସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ମାଲିକ ଏକିଆ ଯୁଗର ପଥର ଇଏ ପଥରଟା ଭାସୁଛି ଦେଖେ ଟଙ୍କାଟେ ପକେଇଲେ ବୁଡି ଯାଉଛି ରାମେଶ୍ୱରମ ଦେଖିଲୁ ରାମେଶ୍ୱର ପଥର ନୁହଁ ଇଏ ଭଗବତୀ ପଥର ଇଆଡା ଶୁଣୁ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ନାହିଁ ଦେଖାଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇଠୁ ଏଥର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେଇବୁ ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆମର କୁହ କ'ଣ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ପୁରା ହାଲିଆ ମଟନଟା ହେଲାନି ନା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ତମେ ଭାଉଜ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ଭଉଣୀ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଆଜି ହାଲିଆରେ ଆଉ କେହି କଥା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ବି ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇକି ଆହୁରି ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି